Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu kadinto Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti ini kan odi sekitar tahun 900 Hijriah. Jadi dari semangkin lekenging sekitar 500 tahun. Ki kadinto la ampun nyebutake masalah hukum amoloden. Dek napa hukum amoloden? Jadi semangkin kadinto kan banyak. Sebagian bedelok poron moloden. Sebagian amoloden. Nekah ikhtilaf perbedaan pendapat kadinto ampun lebede sejak zaman dimen. Sehingga Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti pernah ditanya lagi tentang hukumah orang amoloden. Tentang hukumah orang amoloden. Esena moloden kadinto ki pada sareng semangken esena ki maos Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an. Maos sholawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki asedekah. Lah nikah debun Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti hukumah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah termasuk bid'ah sebagus. Termasuk bid'ah sebagus. Kanjeng Nabi lo to mana moloden sepada bentung sareng semangkin seberedar kadinto lo pernah moloden Kanjeng Nabi. Pabede bulu sebelum mana ki sobung nggak boleh pabede merecon nah. Sobung nang zaman Kanjeng Nabi. Bentuk moloden kadi semangkin kadinto sobung cuma sedaja esena moloden kadinto esena moloden apa esena ki maos Al-Qur'an, maos sholawat ki nek termasuk bareng seyanjurake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki terus dalile moloden nek kenapa? Ki moloden kadinto esena napa? Bunga. Bunga kelaben wujudipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga kelaben kelahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenting niat lo aube. Nabi niat aube. Nikah mangken bermasalah. Amoloden bene margane bunga kelaben kelahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi amoloden umpamane keng todus utawa keng nunjukake nah jek sogi umpamane. Lah nek lain boleh nikah. Nika saya maksud amoloden saya karena itu bener bunga kelaben kelahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bunga kelaben bedene Kanjeng Nabi kadinto perintah sareng Al-Qur'an. Bunga kelaben wujudipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto perintah nang Al-Qur'an. Gusti Allah Subhanahu wa taala ada bukul kocak Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kelaben anugerahna Gusti Allah, kelaben rahmat Gusti Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kelaben anugerahna Gusti Allah, kelaben rahmat Gusti Allah, maka bunga abeng kapi. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah sopaja bunga kelaben anugerahna Gusti Allah, bunga kelaben rahmat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto azamur rahmah paling rajin rahmat Gusti Allah. Gusti Allah merintah dengan Al-Qur'an supaya abdine sareng panjenengan nika bunga kelaben rahmat Gusti Allah, kelaben anugerahna Gusti Allah. Sedangkan bedena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika termasuk anugerah sepaling rajih, termasuk rahmat sepaling rajih. Bedena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah adabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau lo ngutus da abeng Muhammad, engkau lo ngutus abeng illa rahmatan, kecuali itu rahmat lil alamin untuk ring alam kabeh. Jadi Kanjeng Nabi kadinto rahmat. Orang sedaya menusah perintah sareng Gusti Allah supaya bunga kelaben anugerahna Gusti Allah, kelaben rahmat Gusti Allah.
Kanjeng Nabi ini termasuk azamur rahmah, paling rajin rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ring amoloden, orang amoloden nika termasuk bunga kelaben wujudipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika salah situ dalil orang amoloden. Engki kadin tok bunga kelaben kelahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda nang zaman Nabi kentok memperingati maulidipun Kanjeng Nabi. Beda. Engki. Sejak zaman Kanjeng Nabi memperingati maulid, Kanjeng Nabi ini kalau memperingati maulid. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya lagi tentang apa senang hari Senin. Ana apa Kanjeng Nabi mi apa senang hari Senin? Jawab sareng Kanjeng Nabi, fihi wulidtu, nang hari Senin jeng kok lahiraki. Nang hari Senin Kanjeng Nabi lahiraki. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahiranipun kelaben apa? Apasa. Kelaben apasa berarti memperingati kelahiranipun Kanjeng Nabi. Kelahir peringati kelaben apasa. Namun semangken orang amoloden memperingati kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaben maos Quran, kelaben asdeka, deureun kelaben maos sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lain sareng bahasa, lain tapi maknana bada. Napa maknana? Bunga nyoko rih asokor kelaben kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nikah mauludeun. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutake, dalam kitab Sahih Bukhari disebutake bahwa Abu Lahab nikah menjadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Lahab kadin tok Abu Lahab jadi bade sahabat amimpeh apangki sareng Abu Lahab kadin tok kaadana luar biasa coba nang mimpena kadin tok Abu Lahab kadin tok pae tanya lagi da mah abang Abu Lahab ieu padi saya cilinga beung rieu tang keadaan cuma engko bi Gusti Allah tiap hari Senin peringan tang siksa kebun Abi Lahab tiap hari Senin tang siksa peringan sebab engkau bekto kelahir Muhammad ria merdeka akitang budak seanya mas Suwaibah. Jadi bekto Kanjeng Nabi ini kelahir Abu Lahab ini kan menjadi Kanjeng Nabi. Paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekto Kanjeng Nabi ini kelahir Suwaibah. Kadin tok budak bini Abu Lahab. Kadin tok entar da Abu Lahab. Suwaibah kadin tok abri kabar gembira. Abu Lahab apa abang lo tahu? Cak Siti Aminah leng lahiraki anak laki, anak antretena abang Abdullah. Abang Kanjeng Nabi sareng Abu Lahab nih kali sekakak. Setretana nalik sekakak. Berarti Abu Lahab kadin tok menjadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Siti Suwaibah nih apa rengoning da Abu Lahab? Apa abang lo tahu Abu Lahab? Cak Aminah ngelahiraki anak laki, anak tretena abang Abdullah. Langsung Abu Lahab ada bu, oh daya ya wes mun daya abang setia merdeka saking bunga nah Abu Lahab kelaben kelahir Kanjeng Nabi akhirnya apa budak bini yang saparengoning langsung merdeka sareng Abu Lahab merdeka langsung lemar kene nih Abu Lahab kadin tok tiap hari Senin kenging keringanan siksa dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika Abu Lahab selakar seumur odin nentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh pas orang Islam selakar dari kene lah ampun cinta ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah moga-moga kalaben amoloten abdine sareng panjenengan kenging barokahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekotu tepak kadin tok niat. Innamal a'malu binniyat, setuju amal kadin tok tergantung niat. Nih kabeh tidak niat boleh. Iya setuju amal kadin tok tergantung niat. Kenapa saya agra aki kalaben kangkui amoloden?
manabilakar si agera aki kan kui amoloten kak ditok cinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti orang gila bakal kenging barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hasanul Basri quddisa sirruh, Imam Al-Hasan Al-Basri kak dinto adebu, Imam Al-Hasan Al-Basri kak dinto walina Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Debune Imam Hasan Al-Basri wadibtu engkok tero laukana li mislu jabali uhudin dhahaban, engkok tero andaikan engkok andi emas serajana pada di gunung Uhud la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasuli, maka bingkok emas serajana pada di gunung Uhud gele kabi bingkok ekebiah kaangkui biayana maus maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedebunah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Masya Allah. Qala Ma'rufun Al-Karhi qaddasallahu sirrah, Imam Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrah, ini kewalina Gusti Allah juga. Nah kedebunah Imam Ma'ruf Al-Karhi kak dinto man hayya ali ajli qiraati maulidir rasuli, sapa orang nyiapaki margenah maos maulidur rasul, maos maulidur rasuli sallallahu alaihi wasallam, sapa orang nyiapaki to aman kakanan wa jama'a ikhwanan ben ngumpul lagi orang-orang Islam tantretan sapada Islam ki ngonceng orang nyiapaki deueun ngonceng orang wa auqada sirajan ben nyomet lampu dimen ki ada listrik lampu ki perlu esomat nyomet lampu ki margana sa amolo teh wala bisa jadidan ben ngangkui kelambi anyar margana sa amolo teh kelambi tarak amolo teh ngudu nyiapaki ngabui kelambi anyar wa taat torongan kuinya om wa tajamala ben maca takziman li maulidihi karena ngaku-ngaki dek kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqil ula minan nabiyyin, maka pagi neng akhirat neng hari kiamat sareng Gusti Allah orang sing nyiapaki deueun sing ngonceng orang kang abang tibi kang kui kelambi anyar tuan rumah anyar oman maca kang kui ngaku-ngaki kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi neng hari kiamat sareng Gusti Allah bakal epakumpulah sareng para nabi. Hasarahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqil ula minan nabiyyin, bakal kumpulakin sareng para nabi. Wa kana fi a'la illiyin, bakal sahabat sareng Gusti Allah nang paling tinggi nah karena kan setinggi. Masya Allah, neka orang si amolo dan takziman li maulidihi ngaku-ngaki dek kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kak dintok sesuatu sepenting ki niat kok ngaku-ngaki nah dek kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai pas apengo ki nunjuk aku berkotong raja ya me cek rajin deki fire me orang kok mana kene deki. Loh ini kan berarti lain gak itu pakai ini lagi mana ki rajul apa bagus kok rajul ikhlas wis Kanjeng Nabi boleh nah umpama lo apa mana beda nih kan boleh nah Kanjeng Nabi nah ini kan nah kan itu takziman li maulidihi dengan syarat kau tuh ngaku-ngaki dek kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kedebuna Imam Ma'ruf Al-Karhi. Wa qala al-Imamul Yafi'i al-Yamani, Imam al-Yafi'i adabu dabun Imam al-Yafi'i al-Yamani man jama'u li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, sapa orang ngumpul lagi tantri tenah untuk memperingati maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hayya atau amannya pagi kakanan wa akhla makanan nya pagi kenangan wa amila ihsanan mengelakoni kebagusan wasoro sababan likirati maulidir rasuli ben orang gelak dadi sebab emaus maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang gelak dadi sebab kitab maulid nih kah maulid saya nerangki sejarah Kanjeng Nabi dadi sebab maulid nih kayak emaus ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin, maka pagi tabun Imam Yafi'i orang gelak
se amoloten gelek sareng Gusti Allah bekal epa kompol sareng wali-wali siddiqin bareng bekal epa lah sareng orang-orang se mati syahid ben orang-orang se soleh wa yakunu fi jannatin naim orang gelek insyaallah bekal masuk ada swarga kenang kenikmatan tepunah Imam ya fi radhiyallahu anhu kah keutamaan orang amoloten wa qala Sari As-Sakoti Imam Sari As-Sakoti ada bunyi keweline Gusti Allah juga man qasada maudhi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam sapa orang entar dak situng kenangan seneng kenangan gelek baca mauludeun baca maulid masyaallah berarti ini kasih akunjungan berarti orang si akunjungan entar dak kenangan seneng kenangan gelek baca maulid fakot qasada raudhatan min riyadil jannah maka orang gelek berarti entar dak situng pertamanan dari sepenapan pertamanan swarga li'annahu ma qasada dzalikal maudhi' illa li mahabbatir rasuli karena berarti orang gelek lo entar dak kenangan gelek kecuali karena cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka berarti entar dak amoloten marga cinta dak Kanjeng Nabi berarti orang gelek pada bi entar dak situng pertamanan dari pertamanan swarga lah nikah illa ento sepenting enterah berarti margane cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beni entar margane berkat entar margane berkat pas lo oning terkadang muludene kenapa kalau pai mulud bahasa Arab kalau pai jadi lo pada orang sentar dok muludene kalau pada gencer bodoh selakar gencer margane cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam herahen apa kenging tetesan barokah dari Kanjeng Nabi semargane cinta dak Kanjeng Nabi ini kah lo pada bede kenging tetesan barokah biasa umum barokah umum bede kenging tetesan barokah si VIP sekenging semangken VIP bodoh kenging tetesan barokah seistimewa margane apa selama adang maulid niat mangkat dak maulid margane cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas selama adang maulid menghayati oneng dak maknana pas menghayati jadi khosok dari awal pemausan maulid sampai akhir pemausan maulid khosok lah nikah bisa kenging tetesan istimewa dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lo depan bade selo kenging genjeren malah macam-macam kak dinto tergantung dari niat bi mangka niat kak dinto saka duwe tatah nang dalam memperingati maulid epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kak dinto terkadang lo oning maknana jadi terkadang bejina amin tanangnya begeger kira yang lalu mana lah contoh kan untuk sebanyak nih kak innaka antal aful ghaffaru ya ghaffar pelak tanang geger ilahi tamiminna lo ilahi tamiminna kak doa mesti tanangnya yang kak endo reng lo oning mana nah begeger tanangnya padahal ilahi tamimin nih kadu doa maknanya apa ilahi duh pangeran abdina tamimin na'ma alaina sampurna aki ya Allah nikmat ajunan di abdina pasampurna aki ya Allah nikmat ajunan saya paring aki di abdina jauh sampai lo sampurna pasampurna aki ilahi tamimin na'ma alaina wa waffiqna li syukrika ma baqina wa waffiqna li syukrika ben parengaki pertolongan abdina ya Allah supaya bisa syukur da ajunan ma baqina selama abdina ki odi ya Allah nek penyok onda Gusti Allah kadin lah terkadang san ilahi tamimin tah lengai beget ker kento apa? Margane lo oning maknana padahal ini doa luar biasa ilahi tamimin na'ma alaina ya Allah sampurna aki Allah nikmat ajunan di abdina ya Allah
wa wafiqna li syukrika ma bagina ben paringake pertolongan abdina ya Allah supaya bisa syukur da ajunan ma bagina selama abdina ki odi ya Allah paringake abdina pertolongan supaya bisa syukur lu doa genteng nih makna nah terkadang wae begeger tahan angku bene du padahal kan doa terus napa Ilahi tammimin na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina azikna berda'afwika wal awafi azikna cecepaki da abdina ya Allah prasaaki paringi rasah abdina ya Allah berda'afwika celebeh pengapuran ajunan ya Allah wal awafi bencepcepaki paringi rasah abdina ya Allah ki keberesan abdina ya Allah wal awafi ini kan on beres, ini on sepora. Azikna berda'afwika wal awafi wa hawwin kulla matlubin alaina wa hawwin ben pagempangaki ya Allah kulla matlubin alaina setuju saya tak citaki abdina saya ketero abdina saya sari abdina ya Allah pagempangaki tercapai ya Allah wa hawwin kulla matlubin alaina. Nah terkadang sampun ilahi tamimin banyak bahkan jarang saya angka gadin to padahal nih kak doa saya maknanya luar biasa gempang gadin to nah nih kak tapi orang entar dok maulid di nomor situng sokotu eyatur kak dinto nih niat orang amoloden sokotu eyatur kak dinto nih niat